हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉलेज क्लासेस ए वीडियो आम पढ़ा +3 सेकेंड सेमिस्टर संबलपुर यूनिवर्सिटी आमर जो विषय रही एईसी इंग्लिश एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स यार अप्रोच मिजरी जो शॉर्ट स्टोरी रही तार इम्पोर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन गुड़िक जहाँ 250 वर्ड कैरी करें यार मुख्यतः आम तीन टी क्वेश्चन डिस्कसन करवा यह मध्यरु जो भी क्वेश्चन आसो तार क्वेश्चन चेंज हो किंतु आंसर गुड़िक सेम सो लेट्स डिस्कस इट। प्रथम क्वेश्चन रही आमर हाउ डज जेकब पोर्ट्रे द थीम ऑफ लोनलीनेस एंड ह्यूमन इंडिफरेंस इन द स्टोरी मिजरी। आमर यही जो मिजरी रही यार लेखक होती एंटन चेकब से लोनलीनेस और ह्यूमन इंडिफरेंस को किपरि भावे आमर पाठक मानक सामने पोर्ट्रे कर उपस्थापन कर बुझा। इन द शॉर्ट स्टोरी मिजरी बाय एंटन चेकब देख किपर लिखी प्रथम से ही स्टोरी ना लिखी और तार लेखकर ना लिखी प्रथम लाइन ताहा रहिबो द थीम ऑफ लोनलीनेस एंड ह्यूमन इंडिफरेंस इज शोन थ्रू द कैरेक्टर ऑफ आयोना पाटाबो। यह आमर लोनलीनेस आ ह्यूमन इंडिफरेंस गोटे कैरेक्टर मध्य जन तार ना होची आयोना पाटापो। एन ओल्ड कैब ड्राइवर हु इज ग्रीविंग द डेथ ऑफ हिज सन जे कि गोटे कैब ड्राइवर अटे आ से दुख रे रही कहीं तार एकमात्र पुत्रर मृत्यु घटी। जेकब creates a simple but powerful picture of a man who is deeply sad and wants someone to talk to। यह गोटे नॉर्मल कथा होते सिंपल आमको जना पड़ते बहुत पावरफुल रही गोटे व्यक्ति तार पुत्र को हरई गोटे नॉर्मल कथा पृथ्वी समस्त एपरी घटी थाए किंतु कहीं से दुख रही कथा कि शुणु ना हाउएवर नो वन लिसन टू हिम तार दुखर कथा को यह रही तार दुख। आयोना ट्राइज टू स्पीक टू हिज पैसेंजर अबाउट हिज सन्स डेथ से कौन कर तार पैसेंजर मान सहित तार पुत्रर मृत्यु वियोग कथा शेयर करने को चाहूँगी होपिंग दैट दे विल अंडरस्टैंड हिज पेन से कौन होप कर आशा कर कथा शुणे आ तार दुखर किसी अंश से नहीं जीवे बट ऑल द पीपुल ही मीट्स आर इन हरी और अनइंटरेस्टेड से जहाँ सहित कथबार्ता होची तार पैसेंजर मान कथा होची से कौन कर आइदर से बिजी रही ना ता सहित कौन सी इंटरेस्ट दौना। ए मिलिटरी ऑफिसर प्रथम से कौन करता गोटे मिलिटरी ऑफिसर को बसईला पैसेंजर हिसाब से सम ड्रंक यंग मैन से तीनोटी जो व्यक्ति रही थे दुईटी डेंगा व्यक्ति गोटे गेड़ा व्यक्ति कहवाक चेष्टा करता एंड अदर पैसेंजर इग्नोर आयोना और टेल हिम टू शट अप से मैंने कौन करते आयोनार कथा शुणा इंटरेस्टेड नथिले आ ताको बारंबार चुप रहा कहते दे डू नॉट केयर अबाउट हिज फीलिंग से मैंने तार कौन मन रही से कौन सी व्यक्ति ताको जाना चेष्टा कर दिस शोज हाउ पीपुल इन सोसाइटी ऑफन इग्नोर द इमोशनल पेन ऑफ अदर। यह आमको दर्शाऊँ किपरि भाव में समाज अन्य मान दुख बुझापी कौन सी व्यक्ति राजी नहंती। नेक्स्ट दीची आयोनास डीप लोनलीनेस इज मेड वर्स बाय द कोल्ड ट्रीटमेंट किपरि होईची देख प्रथमे कौन है गोटे ठंडा अंचल से रही बरफ माड़ी आच्छादित हो सारानी तापर लोक मानकर कोल्ड व्यवहार ताहाको आहुरी पीड़ित कर दूची। He has a strong need to share his sorrow, but no human beings give his that chance। से कौन करने को चाहूँ केवल तार दुख को शेयर करने को चाहूँ किंतु कौन सी व्यक्ति ताको चांस देना से किसी शुणा को। इन द एंड ही टॉक टू हिज हॉर्स शेष में कौन कर कथा कहीं न शुणवार तार घोड़ा को कहवाक चाहूँ केते दुखर विषय। दे the only one who listens silently the part of the story is very emotional and shows how completely alone he feels। से केते दुखर रही से तार घोड़ा को कहवाक मजबूर रही केते इमोशनल भाव लिखिं आम लेखक ताहा समस्ते बुझंतु। चेकअप यूजेस सिंपल लैंग्वेज एंड रियलिस्टिक सीन
to show how modern life can make people selfish and unkind. ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟି କିପରି ଭାବେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆଉ କେତେ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଏହି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଜମାନାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ କିପରି ସେଲ୍ଫି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଉଛନ୍ତି ଅନକାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆୟନା ସଫରିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନୋଟିସ୍ଡ ବାଇ ଏନି ୱାନ୍। ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି ତାହାକୁ କିଏ ନୋଟିସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। which shows the indifference of society. In conclusion, Chekhov's misery is a touching story about a man who feels lost and unseen. It reminds us the importance of compassion and listening, especially to those who are grieving the pain. ଆମେ ସମାଜରେ ରହୁଛୁ, ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଦୁଃଖ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଦୁଃଖ କମ୍ ହୋଇପାରିବ। Describe the relationship between Iona and his horse in Chekhov's misery. What does it symbolize? Next question ହେଉଛି in Anton Chekhov's short story Misery କ'ଣ କରୁଛି, ଆମର ନାମ ଦେଇଛି ଆଉ ଲେଖକଙ୍କର ନାମ ଦେଇଛି। The relationship between Iona the cab driver and his horse is deeply symbolic and emotionally powerful. ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆମର କାହାଣୀ ଶେଷରେ ତାର ଘୋଡ଼ା ସହିତ ତାର ଦୁଃଖକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି। ଆୟନା ଇଜ୍ ଏ ପୁଅର୍ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଷ୍ଟ ହିଜ୍ ସନ୍। ସେ ଆମର ଆୟନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇଛି। ହି ଇଜ୍ ଗ୍ରିଭିଂ ଦ ୱାଣ୍ଟ ସମୱାନ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ ଆବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ସରୋ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛି, କେବଳ ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ଟିକେ ଦୁଃଖ କମ୍ ହେବା। ବଟ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଦ ସିଟି ଲିସନ୍ ଟୁ ହିମ୍। ସେହି ସହରରେ ତାର କଥା କେହି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବିଜି ଟୁ ରୁଟ୍। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଇଦର ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ରୁଡ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାର କଥା କେହି ଶୁଣିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନାହାନ୍ତି। ହି ଟ୍ରାଏସ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପିପୁଲ୍। ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ସେଇଟାକୁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ବଟ୍ ଦେ ଇଗ୍ନୋର୍ ହିମ୍ ଅର୍ ଇନସଲ୍ଟ ହିମ୍। ବାକିମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତାର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ସୋସ୍ ହାଉ ଲୋନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଆୟନା ଫିଲ୍ସ। ସେ ଏଇଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ କେତେ ସମାଜରେ ଏକାକୀ ରହିଛି। ଦ ଓନ୍ଲି ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ ହୁ ଡଜ୍ ନଟ୍ ରିଜେକ୍ଟ ଆୟନାସ୍ ଇଜ୍ ହର୍ସ। ଗୋଟିଏ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଶୁଣିଛି, ସେ ହେଉଛି ତାର ଏକମାତ୍ର ସାଥୀ ଘୋଡ଼ା। ଥ୍ରୋ ଦ ହର୍ସ କ୍ୟାନଟ୍ ସ୍ପିକ୍, ଆୟନା ଫିଲ୍ସ ଡିପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଇଟ୍। ତାହେଲେ ସେ ଘୋଡ଼ା କ'ଣ ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିପାରିବ କି? ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣୁଛି, ସେ ତାକୁ ନିଜର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଲାଗୁଛି। ହି ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ହର୍ସ ଏଜ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ୱେର୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଇଂ। ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ପରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଥା ତାର ଦୁଃଖକୁ ଶୁଣାଉଛି। ଦିସ୍ ଇମୋସନାଲ୍ ସିଜ୍ shows the Iona trust his horse and find comfort in its silent presence. The horse symbolize, horse को किपरि भावे symbolize कराइछि silent companionship and the deep loneliness of the human condition. से कौन कराइछि, से घोड़ा को कौन symbolize कराइछि, से आयना केते दुखरे रहिछि ताहाको symbolize कराइछि से घोड़ा माध्यमरे। It also represent how people when ignored by society can form emotional connection with animal. ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖକୁ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିପାରିବ ସେ ତାର ଦୁଃଖକୁ ବତାଇବା ପାଇଁ। The horse listen without judgment, offering Ionas a sense of peace. ସେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାକୁ କହୁଛି ତାହାକୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। This relationship between man and animal highlights how basic human empathy and understanding are missing in modern world. ତାହା କ'ଣ ଜଣାଯାଉଛି, ଏଠାରୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ସମାଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କମିଯାଉଛି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏନିମଲ ସହିତ ତାର ଇମ୍ପାଥି ତାର ଦୁଃଖକୁ ଜଣାଉଛି। In conclusion, the horse is more than just an animal in the story. It is Iona's only friend. এই ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସମାଜ ନାହିଁ ଆମର ଘୋଡ଼ାଟି କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏନିମଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟୋରିରେ ଆୟନାର ସାଙ୍ଗ ଅଟେ। ଏ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଇମୋସନାଲ ରିଲିଫ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆମର ଦୁଃଖରେ।
एंड मिरर टू हिज पेन से मिरर गोटे दर्पण रोल निभाऊँगी आमर घोड़ाटी थ्रू हिज रिलेशनशिप Jacob shows us the deep need for human connection and sadness of being on your and crowded world. ଆମର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ଏଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ମିଜରି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଦ ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ କ'ଣ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ର ଦ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ମିଜରି ବାଇ ଆଣ୍ଟନ୍ ଚେକଅପ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଏ ଡିପଲି ଇମୋସନାଲ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲିକ୍ ୱେ ଦ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଆୟୋନା ପାଠାକ୍ ପୋପ୍ is a poor old cab driver who is grieving the recent death of his son बारंबार से पॉइंट आसुची थ्रू आउट द स्टोरी he tries to talk to different people से कौन करछि से व्यक्ति तार दुख विषय का कहबा चाहूची पैसेंजर मानको शेयर करबा चाहूची फेलो ड्राइवर्स मानको सहित कथा हेबा चाहूची स्ट्रेंजर सहित कथा हेबा चाहूची टू शेयर हिज सरो तार दुख संपर्क से जोड़ाबा चाहूची but no one listen to him केही ताको सुनु नांती everyone is too busy or uninterested in hearing about his pain से तार दुख को बुझिबा पई कोनोसी व्यक्ति ता सहित कथा हेबा पई नाराज अटंती at the end of the story Ayana return to the stable जेतेबेले कहानीटी सरी जाइछि कोन करूछि से व्यक्ति आयना तार घोड़ा सहित स्टेबल को जाइछि घोड़ा को जेउठा रखिताय where each horse is resting जेउठरे घोड़ाटी रेस्ट करूची since no one was willing to listen to him he began to talk to his horse about his son's death जेते बेले कोनोसी व्यक्ति माने तार कथा हो सुनिबा को राजी हेले नहीं से कण करची तार घोड़ा साल को जाईची आ से तार घोड़ा सहित कथा हेबा को जाउची हिच pours out all his sadness to the animal से जहां ताहार जहां सब दुख थिला से सब घोड़ा अगर ताहाकू ढाली देला describe how his son died and how lonely he feels से केते दुखर सहित रहिछि आउ तार फीलिंग्स गुडी को सब घोड़ा सामने describe करिछि this moment is powerful and moving एही जो रहिछि दृश्यटे कोन रहिछि बहुत स्ट्रांग अटे the ending shows how desperately Ayana to connect with someone. His loneliness is so deep that even the silent horse became his only companion. कौन करछि एही समयति घोड़ा केवल तार साथी होई परिछि Jacob used this scene to reflect Ayana's emotional state full of grief, isolation and helplessness. The fact that he speak to the animal shows that he was no one else in the world who cares about his pain. सही पशु को छाड़ी दिले तार दुख शुणा को यही दुनिया रे केही नहांती यहा को बहुत सीरियस और सिंपल भाव रे हमर एंटन चेकअप लिखिछंती चेकअप डज नॉट एंड द स्टोरी विथ रेजोल्यूशन और हैप्पी मोमेंट समस्ते कोन चाहितांती गुटे कहानी रो हैप्पी एंडिंग चाहितांती किंतु चेकअप कोन करछंती आमको कुछ शिक्षा देछंती जे समाज रे अन्य मानकर दुख के सुन इंस्टेड he highlights the emotional misery of people who are suffering silently especially the poor and old the story title misery perfectly match Ayana's situation पृथ्वी रे बहुत गुड़िए आमर गरीब और दुखित बुढ़ा बुढ़ी माने रहिछंती से माने एही प्रभाव रे प्रतिदिन आमर एही सफरिंग साइलेंट सफरिंग ठारू जाउछंती एही स्टोरी मिजरी नाम परफेक्ट बसुची इन कंक्लूजन द एंडिंग ऑफ मिजरी इज सैड बट वेरी मीनिंगफुल इट रिफ्लेक्ट्स द डीप इमोशनल पेन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट and the indifference of society. It shows that sometimes even a simple act of listening can make a lot to help someone who is grieving. यह गोटे छोटिया कथा हे पारे अन्य मानकर कथा सुनिबा किंतु एही क्रुएल वर्ल्ड रे जेउठारे समस्ते अनडिफरेंट अछंती अन इंटरेस्टेड अछंती सेही जदि समय रे आमे जदि अन्य मानकर टिके दुख सुनिबा ताहाले कोन हबो ताहा पई गुटे बहुत बड़ कार्य हो पारे आमको गुटे नॉर्मल कथा लागो तार टिके कथा सुनिबा को किंतु ता पई ताहा बहुत मायने रखुची तो यह थिला हमर इंपोर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन 3टी धन्यवाद।